एक प्रेस कॉन्फरन्स आयकलें. प्रेस कॉन्फरन्स आतां कलेक्टर येयलो ताका मेळोवपाक विरेश बाबाक मेळोवपाक येयलो आनी ताणें म्हणलें कितें जे हे आहा नंबर्स ताणें दिले सर्वे नंबर्स ते सस्पेंड करता म्हणून फ्रॉम हे आमचे कन्वर्जन लँड कन्वर्जन आहा पळय तें. आनी दुसरें म्हणल्यार दोन मुद्दे आहा. दुसरें म्हणल्यार एफआयआर केले ताणें. एफआयआर केले आनी तितून कितें म्हणलें फायली आमी आयकलेले पयलीं फायली मिस जालेल्यो म्हणून. पूण आतां कितें कापबड मिस जाल्या खंय टेबल फॅन मिस जाल्या खंय म्हणून तो एक कंप्लेन केल्या. तुमी कशें कितें पळयता तेजेर? पळय पयल्या मुद्द्याचेर उलोवंक म्हणल्यार हे बी जे पीची आख्ख्या इंडियेक एक दे हॅव झिरो अंडरस्टँडींग ऑफ द लॉ. इदर दे हॅव झिरो अंडरस्टँडींग ऑफ द लॉ ऑर दे हॅव एन अंडरस्टँडींग ऑफ द लॉ अँड दे हॅव मेड अ मॉकरी ऑफ द लॉ. जाता कितें हांव तुका एक उदाहरण दिता. हेंचे पळय हिंगा प्रोटेस्ट जावपाचे आहले पळय आमच्या चिंबलकारांचे हिंगा दोनापावला हिंगा आझाद मैदानार प्रोटेस्ट जावपाचे आहले त्या दिसा त्यांनी 194C लायलेलो. 194C prohibits more than 4 people gathering in one place. Now when you put 194C, that 194C cannot be applied on a person or a group of persons. The law says that 194C has to be applied in a place. म्हणजे तुवें पणजेच्या वाठारान घाला ओ नॉर्थ गोवाच्या वाठारान घाला ओ पेडणे तालुकान घाला ओ तालिगांव गांवान घाला. सो द लॉ अप्लायज टू अ फिजिकल स्पेस. इट डजंट अप्लाय टू अ पर्सन अँड यू कांट हॅव सिलेक्टीव लॉ इन द सेन्स दॅट ह्या जाग्याचेर हांवें हेजेर लॉ घाला आनी हेजेर घालूंक ना. दॅट नोटिफिकेशन वॉज फ्लॉड. 196 नोटिफिकेशन इज कॉल्ड सिलेक्टीव ॲप्लिकेशन. सिलेक्टीव ॲप्लिकेशन म्हणजे कितें बी जे पीचे पळय मोर्चा जावपाचे आहा बी जे पीचे इव्हेंट जावपाचे आहा तांकां तें लागना खंय. बाकीचे कोणेय मोर्चा गेले जाल्यार लागता. सो द लॉ कॅनॉट बी अप्लायड लायक दॅट. सिमिलरली फॉर 39A द लॉ कॅनॉट बी अप्लायड वेर यू वॉन्ट टू अप्लाय इट अँड नॉट अप्लायड वेर यू वॉन्ट टू. तुकडे इट कॅनॉट बी सेलेक्टिव्ह. It cannot. Selective application of the law is not allowed in the Constitution of India. The law is applicable to everybody and it applies to everybody universally. Universal. Hindu, Muslim, rich, poor, whether you're Brahmin or lower caste, whether you're white or black, whether you're male or female, the law applies to everybody equally. The law cannot be selective. There can't be selective application of the law. And BJP is trying that selective application of the law. आता ते म्हणटा की पाले शिरीगांवचे पळय हे ॲप्लिकेशन्स आहा 39A ते आमी रद्द करूंक तयार आहा. म्हणजे अगेन सिलेक्टीव ॲप्लिकेशन ऑफ द लॉ. बाकीच्या लोकांचे पळय ॲप्लिकेशन आहा ते म्हणटले बाबा हेजें ॲप्लिकेशन रद्द करूंक जाता जाल्यार आमचेंय करूंक जाता. BJP has done this while bringing 39A also. 39A is not a universal law की कोणेय फायल घाली जाल्यार तेका हें करता. Discretion of that 39A is given to the town and country planning department and the chief town planner. So the law that they have bought is being challenged by people in court because that law allows selective application. आता तो लॉ रिवोक करताना 39A रिवोक करताना थिंगाय सिलेक्टीव ॲप्लिकेशन एका गांवाचेर रिवोक करता ते. ओन्ली सानांद्रे. So this selective application of the law is not there only in the basic understanding of the law of this country. Selective application of the law does not apply and cannot be applied. It's against the law. Now about this FIR, this FIR is a complete joke. Joke म्हणल्यार it is स्टँडअप कॉमेडी पळय बरयता न्हू लोक कुणाल कामराबाद तेणेय असले FIR बरोवंक जावचें ना. हितून कितें कितें नाका जाल्लें बरयलें ना तें तुमकां लोकांनी वाचून दाखयलें. पण हांव 2-3 उदाहरणां दिता. कबडां खूंय तेंचे कबड्स पळय आहा ते ह्या प्रोटेस्टानय आलोयले. हे कबड्स आलोयले म्हणून तांकां अडचण जाली खूंय आनी ती अडचण जाली म्हणून ते म्हणटा की आमच्या कामान हेंनी दखल घेतलें and they obstructed the working of a office and people of the government. So obstructing a government officer from doing his work is an offense. ते बरयलां कबड हालयलां म्हणून तेज्या फुस्तार ते बरयलां की they have restrained them in one place and obstructed staff in doing their regular work. म्हणजे obstruction of government staff from doing their work तेज्या फुस्तार हो एक पॉयंट घातला. दुसरो पॉयंट म्हणल्यार तेणी ह्या लोकांनी फायली चोरल्या खंय आनी 10 फायली चोरल्या. म्हणजे मेजून 2 न्हू 3 न्हू. आतां चोर गेलो पळय तेन्ना तो मेजून 10 चोरून येयला.
एंड कोहले सगळे फायलींचें नांव एकूच, सगळ्या फायलींचें नांव एकूच. एवरी फायल इज इंटरनल फायल ऑफ पेडणेम तालुका कंटेनिंग रिजनल प्लॅन फॉर गोवा 2021. फायल नंबर 2, इंटरनल फायल ऑफ बार्देस तालुका कंटेनिंग रिजनल प्लॅन ऑफ गोवा 21. थर्ड फायल, इंटरनल फायल ऑफ बिचोली अँड सत्तेरी तालुका कंटेनिंग प्लॅन ऑफ गोवा 2021. नेक्स्ट, इंटरनल फायल ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, इंटरनल फायल ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, इंटरनल फायल ऑफ All pertaining to regional plan. ऑल पर्टेनिंग टू मारगांव, सालसेट, कांकोना, पोंडा, केपें, सांग्यान, दारबांदोळा. म्हणजे आमचे हिंगा 10 रिजनल प्लॅनाची आहा तीच येणी चोरून येल्या. आनी हे फायल नेम सगळे सेम. अँड 2021ची प्लॅन ती सगळी येणी चोरून येल्या. अँड कोणान बरयलां रेफरन्स फायल. हे रेफरन्स फायल म्हणजे आमी नको, म्हणजे झेरॉक्स कॉपी थिंगा सगळी त्यांनी दवरलेली, येणी फकत ती झेरॉक्स चल्ल्या, ओरिजिनल चोरूंक ना. ना, ते आता कितें डिजिटल वर्ल्डूय म्हणटा जाल्यार आनी फायल समज ते ना पासून जाल्यार तेंकडे आसोकूच जाय न्हू ते. दिस FIR इज अ कंप्लीट म्हणजे कंप्लीट जोक. दुसरी गजाल म्हणल्यार 10 फायली चोऱ्यो जाल्यो, कोबाडां तेंची हाडलेली, हें सगळें जालें 8 दीस आदी. एका डेट घाल्या तेणें 25 तारीख, म्हणजे एका कळोंकूच ना. एका कितें काल कळलां आसता. म्हणजे तो हो कोण मनीस आहा विनोद कुमार चंद्रा म्हणून टावन प्लॅनर, तो न्हिदलोलो दिसता, ताका कळोंक ना. मागीर ताका कोणा उठयलो, जागयलो ताका, ताका म्हणून बाबा फायली आमचे गेल्या म्हणून 25 तारखेर तो पावला. सो दीस BJP सरकार इज अ कंप्लीट म्हणजे कंप्लीट जोक जावन जाला आसा. अँड लायक यू नो तेंकोडे आनी कांयच ना, बेश्टे ते टायमपास करूंक म्हणून FIR करता, टायमपास. अँड बाकीच्यांची नांव, अरे तुमकां FIR करूंक जाय जाल्यार लोकांची नांवां तरी फायंड आउट करून कोण बायल्यो बसलेल्यो. बेश्टी एक 18 नांवां घातल्या आनी बाकी बरयलां 20 अदर्स, मेल अँड फिमेल. तितून 20 मेल कितले, फिमेल कितले आमी नको, आमकां फायंड आउट करपाची गरज ना. सो दीस इज देयर FIR. हें कोर्टान न्हू, हें हिंगा बेस्ट बास्केटानूय चलचें ना, कचऱ्यावालाय घेवचो ना, कोर्ट सोद. सो दीस इज अ जोक कंप्लिटली. इट्स जस्ट अ टायमपास. एंड हितून आनीक तिडोक येता लोकांक. ओनली FIR फालतू कोत्ता ती. सो दिस गवर्नमेंट हॅज लॉस्ट द प्लॉट. प्रमोद सावंत हॅज लॉस्ट द प्लॉट अँड विश्वजीत राणे हॅज लॉस्ट द प्लॉट. अँड काल आमी आयकलां आल्तीन चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर बरी डिस्कशनां आनी बरी व्हडल्यान बोबाव जालोलो. थिंगा मिटींग आसली पळय ती, कालूय एक मिटींग जाली. थिंगा विश्वजीत आहलो, CM आहलो आनी 2-3 जाण आहले आनी बरें थिंगा पेटलां. आनी इंटर्नली ह्या गव्हर्मेंटाचें कांयच सारकें ना. दे आर अगेन्स्ट इच अदर, दे आर फायटींग अगेन्स्ट इच अदर. हेंचें कांयच सारकें ना. सो इट मेक्स नो दीस वॉट इज हॅपनिंग नाव इज अ कंप्लीट जोक. आय थिंक दे शूड ऑल जस्ट रिजायन, बिकॉज तेंकडे जायना, कांय सोजमना तेंकडे करपाक. ही ओन्ली बेश्टी फकाणां करता. तर आमी ते आतां CCP TCP डिपार्टमेंट आहा, इट इज अ वेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट एंड दे ऑब्वियसली दे शूड हॅव द CCTVs. So when they are filing this FIR against these persons, actually they should have checked the CCTV cameras. They should have checked it. So don't you think it would have been wise for them to first to check the CCTV and then only file the FIR, because they would have zeroed in on the person who had taken the files, if at all. See, the protesters have gone in there in the night. रातचे ते बायलो आनी दादले आनी हे ते गेल्या. ओके, मागीर हे कितें म्हणटा, मोदेच हेणी कितें म्हणलां जाणा तूं, तुका एक इंटरेस्टिंग गजाल सांगता. फर्दर आय केम टू नो फ्रॉम द स्टाफ that during the night more people had entered the office premises, namely Swapnesh Shirlekar, okay, Manoj Tukaram Parab and other supporters to support the agitators. म्हणजे हे बाकीचे प्रोटेस्ट करताले तांकां सपोर्ट करूंक येना. Our staff told us that agitators were moving in every section of the office, blah blah blah. म्हणजे कितें, मनोजाचें आनी स्वप्नेश शिर्लेकराचें नांव खंय घालपाचें, ते राती भितर सरलेले खंय, बरें भितर सरले. काडला कोणे? So staff was still present at that time. म्हणजे स्टाफ वॉज प्रेझेंट न्हू. स्टाफान पळयलां मनोज भितर सरला आनी स्वप्नेश भितर सरला रातचो म्हणून हेणी पळयलां स्टाफान. आतां काडला कोणे तांकां? हेणीच काडला न्हू. तेन्ना फायली काडचे आहले तरी हातींतले चोरून दवरले ते. आनी आख्ख्या मिडियाच्या मुखार तेणी तांकां ओडून ओडून काडला. तेंच्या हातीन बा फायली आहले ते घेवचे आहले तेणी. व्हरोंक कित्याक दिले तेणी? इतले थिंगा CCTV कॅमेरा, ते आख्ख्या बिल्डिंगान CCTV कॅमेरा आहा, आख्खो मिडिया आहलो. विरेशाक ते ओडून हाडटाले पळय तेन्ना तो फायलाक हँग मारून आहलो काय आमकां समजूंक ना. आमी एकूच फायल पळोवंक ना. पूण हे म्हणटा पळय तो, हे स्वप्नेश थिंगा गेल्लो
तांकां सपोर्ट करपाक आनी स्वप्नेश आनी मनोज आनी फायली हेंक मारून मारून भायर सरले ते. This is it. FIR is a complete joke. It's ridiculous. So this the government of the day is actually making a joke of itself. Yeah, it is making a joke of itself and making a joke of the state of Goa. हे आता national news जाला. काल फेड डिसूजान हेजेर न्यूज केला. NDTV has picked up this issue. India Today has picked up this issue. Rajdeep Sardesai from India Today has picked up this issue. All FIR आता तेंकोडेय पावतले आनी ते नॅशनल टीव्हीचेर हे सरकाराची फकाणां जातली. ही सरकाराची फकाणां जातली म्हणजे गोंयची फकाणां जाली. आमी अपोज कोत्ताच त्या सरकाराक, पूण ॲट दी एंड ऑफ द डे गोंयकारां आनी गोंयचें सरकार आमचे बेश्टे गोंयच्या स्टेटीचें नांव पिड्यार कोत्ता असली फकाणां करून. Being 100% literate. Yeah, 100% illiterate in this FIR. Illiterate. आनी मागीर ते व्हडले व्हडले इव्हेंट कोत्ता की गोवा हॅज अचीव लिटरसी. अरे तुमच्या सरकारान लोक बसला पळय, उंगलीच फकाणां. एक 10-12 वर्सां आदीं उंगलीच फकाणां जाल्ली. चवथी फेल आहा पळय बाबूश मनसरात, ताका एड्युकेशन मिनिस्टर केल्लो पळय. इट वॉज द बिगेस्ट जोक. दिस FIR इज लायक दॅट सिम्पली अनदर जोक. So in the coming days we are going to see a lot of jokes. Yeah, a lot of jokes. See, We are run by jokers now. डे बिफोर येस्टरडे CM हिंगा येयलो, हेका सांगलें रिक्वेस्ट घे म्हणून. मागीर तो आल्तीन गेलो. आल्तिनार खंय तरी कितें जालें. नेक्स्ट डे एग्रेशन जालें ना. नेक्स्ट डे तो कॅबिनेट मिटींग घेतली. कॅबिनेट मिटींग घेताच सगळे पळय प्रेमानंद शेट आहा, बाकीचे ते चटर मटर कॅबिनेटान MLA आहा, मंत्री आहा, सगळ्यांनी सेम बॉबॅटम स्टेटमेंट दिला. तांकां स्टेटमेंटूय दुसरे वेगळे दिवंक कळना. सगळ्यांनी सेम स्टेटमेंट दिला. तितून आमचो एक तो बाबूश मनसरात तो म्हणटा हेंकां आय कंडेम म्हणटा. आय कंडेम. अरे तुवें आमचे पणजे पुलीस स्टेशनार फातर मारलेले पळय तेन्ना तुका कंडेमनेशन म्हाका कांय सोजमो नासलें. आमी थिंगा वचोन पिसफुली बसल्या, नारेबाजी केल्या, तेका काड म्हणला, डिमांड केल्या. कोणें कांय एक फातर खंय मारूंक ना, कोणें कांय दादागिरी करूंक ना, कोणें कांय वायलन्स करूंक ना. पिसफूल प्रोटेस्ट जाला. तुवें फातर मारलेले आमच्या पुलीस स्टेशनार आनी तूं आमकां तुजी लायकीच ना आमकां सांगूंक की तूं कंडेम करता म्हणून आमचो प्रोटेस्ट वालोर हा प्रोटेस्टाक. हो प्रोटेस्ट गोंयचो लोक म्हणटा केन्नाच पळोवंक ना. होय, केन्नाच पळोवंक ना आमचे प्रोटेस्ट. आय एम हॅपी दॅट द प्रोटेस्ट. आय एम लाफिंग एंड एक्सायटेड की आय वॉज पार्ट ऑफ ऑर्गनायझिंग सच अ कूल अँड ब्रिलियंट प्रोटेस्ट दॅट हॅज वोकन अप द होल ऑफ गोवा. तुमच्या प्रोटेस्टाक आमचे नाक म्हणजे आमी काय जालां, आमचें तोंड काय जालां. तुमी आमचे ओन पुलीस स्टेशनार आमचे गोंयकार थिंगा पुलीस आहा भितर, तेंचेर फातर मारलेले. फातर मारपाचें तें तुमचें हें, तें कंडेम करूंक जाय. तुवें आमच्या प्रोटेस्टाक कंडेम करूंक. हे कोहली तोंडां घेवन उलयता हे बाबुशा ahole मंत्री, तांकां कितें आहा उलोवपाक. दीस सरकार इज बिकम अ जोक. आनी गोंयचो लोक आतां उठला. तांकां 2027 द ओनली लँग्वेज दॅट द BJP अंडरस्टँड्स इज इलेक्टोरल लॉस. आणि तांकां कांयच सोजमो ना. दीस इज द ओनली लँग्वेज दॅट दे अंडरस्टँड. इलेक्टोरल लॉस. ते इलेक्शनान ज्या दिसा भायर पडटले तांकां तेन्ना बुद्ध देतली. त्या दिसा पर्यंत तांकां ते जाय ते कोत्तले. कित्याक ते आमदार इकते घेता, लोक इकते घेता, रेप कोत्ता, डकैती कोत्ता, स्कॅम कोत्ता, सगळें कोत्ता. 39A इज अ scam. It is basically a law that was bought to do on a selection basis by the discretion of the town planner. कोण फायल घेवन वयलो आनी पोती हाडली पयशाची, ताका हे दिलें. स्कॅमूच जालें न्हू. लिगल स्कॅम तें. लिगल स्कॅमान तेणी गोंय ऐकलें. आनी वी से गोवा इज नॉट फॉर सेल. सिंपल. अँड दॅट इज वाय वी कॉमन द स्ट्रीट. आमी तुका इकोंक दिवचें ना. कोण काबार. So तुम्ही 2027 उलयले. So when you talk about 2027 elections, so do you think that the Goans, apart from if you consider all these protests going all around, do you think that the Goans will finally realize that they have to save Goa, and the role of the opposition, will they get united? Because if they get united only, then the BJP will get defeated. Otherwise, it will be near impossible. See, you can already see the opposition getting united. Okay, the people in the Congress who are not for the alliance, okay, are like saying काँग्रेसाक जाय नाका तें आमकां पडलेलें ना. आमी काँग्रेसीन आहा आनी आमकां जाय. सेम थिंग इन आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टीचे लोक वयल्यान येता आनी म्हणटा आमकां अलायन्स नाका, पूण गोंयचो पळय आमदार आनी गोंयचे लोक आहा ते म्हणटा तेणी कितेंय म्हणून वचोन न्ही, आमी गोंयकार आमकां अलायन्स जाय. हिंगा आर्जीनूय तेंच गजाल, स्ट्रेट सिंपल गजाल आहा. ते कोणूच म्हणना आर्जीन की आमकां नाका म्हणून. ते म्हणटा बाबा ह्या काँग्रेसीच्या मनशा बरोबर आमकां अलायन्स जायना, आमी दुसऱ्या काँग्रेसीच्या मनशा बरोबर अलायन्स करतले, पण अलायन्स करतले. सो
all of the leaders have realized that alliance is the only way to defeat them because of the splitting of the votes, and there's no other reason. And these alliances may not be on ideological basis. आता आम्ही एक अलायन्स केला, आम्ही पणजेकर म्हणून हांवें अलायन्स केला, आमी तीग जाण येयल्या. हांव उत्पल परिकरा बरोबर आमी पणजेकर पॅनल. उत्पल्स आयडियोलॉजी डज नॉट मॅच विथ माय आयडियोलॉजी वन बिट, अँड वी आर ओके विथ दॅट. तेजी आयडियोलॉजी तेज्या जाग्यार, माझी आयडियोलॉजी म्हाज्या जाग्यार. So it is after all keeping aside the ideology, Yeah, but keeping it is aside about, the it is ideologies. about the main goal, It is about defeating the the forces. elephant in the room. In this case, it is about the devil in the room. Let's deal with the devil in the room first. Then we'll keep on. We have the rest of our lives to keep on debating and arguing about our ideologies. And the leaders have understood that. Otherwise, बाकीचे गोंय पळय उरल्या and बाकीचे leader पळय उरल्या तेय काबार जावपाचे. So people have understood, and once they have understood that, now this message will trickle down to every गोंयकार, and गोंयकारान मागीर तें समजून घेवपाचें. हांकां रीत आनी देख जाल्यार शिकोवंक जाय, जाल्यार होकोत इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान तांकां हरयल्यार तांकां ती बुद्ध येतली, नाजाल्यार येवची ना. So we will see this example being set up over here in the CCP elections. It is already being set up, no? It is happening live. I mean, victory. Yeah, we see, even today, the whole day, it was nominations were withdrawal last day. What Babush does best, एका धमकाय तेका धमकाय, एका फायल पोत्तून घे म्हणून तेका विड्रॉ कर म्हणून तो दीसभर तेंच करतालो. आनी आमी दीसभर आमच्या कॅन्डिडेटाक घेवन च्या पिवंक भोंवताले आनी पळयताले की बाबा कोण भियोना आनी कितें जायना. सो दॅट इज द सेम थिंग गोईंग ऑन. तेका इतलो हें आहलो, इफ ही हॅड सो मच ऑफ दीस की बाबा 30 हांव हाडटलो, जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाक फोन करपाची गजाल कित्याक? बस मरे घरा एकदम कॉन्फिडेंटली घरा बस आनी तुजे 30 येता न्हू. आमच्या कॅन्डिडेट सोदून कित्याक वचला? एका कॅन्डिडेटाची माय विजन हॉस्पिटलान एडमीट आहा, तो विजन हॉस्पिटलान तेजी मायक मेळोंक गेला. 12 दीस जाली ती एडमीट आली, इतले दीस वचोंक ना. आयज पावला तो, आनी ते कानान सांगता तेका सांग बाबाक मातशें तें विड्रॉ कर म्हणून. कोलो लॉज नाहलेलो मनीस व्हडली शापातो सांगता कॅमेराचेर, आनी मागीर हाटल्यान पिश्या भाशेन ते जाणटे बायलेक वचोन थिंगा धमकायता आनी सांगता की कॅन्डिडेट हाटल्यान घे. This is the kind of leaders that we have. They are not leaders, they are like cowards basically. So it is live happening in Panjim, and पणजेकाराकूय हें सदमोन घेवपाची गरज. ह्या पॅनलाक तुमी हाडिना जाल्यार हे कसिनो पळय आहा ते CCP चलयता, ते CCP काबार करतले, आनी कसिनो तुका कितें फायल तुजी पास केली कसिनोन वयचें पडटलें. हें तुका नाका जाल्यार हे पॅनलाक उडोवया आनी आमी पणजेकाराक हाडा, जाल्यार सगळें सारकें जातलें. Okay, Francis, good luck for the elections, and we are hoping that from Panjim we will have the example set up for the rest of Goa. Thank you so much.